Kalaay rong panahon na. Uy mga bike mga gi. Duha ka buok. Dakpunutan ako to. Ay, bulag dakop, diba? Wala ba ako yung lisensya? Basig madakpang kung anong dakop tira. Sige na lang, diretso na lang ko kay basig kuan pa dayta, agi pa dayta, mulabay na lang ta. Oy, oy. Checkpoint eh, wala kita. Checkpoint. Oh my God. Sir, lisensya nimo be. Wadyo yung lisensya na ako, sir. Kaya abin Lista lang ako. ko ni. No license. Unsa man ni sir? Saka. Pwede na lang yung mo agi, sir. Kay layo pa akong biyahe, sir. Digit pwede chay. Sir, nganong diretso po man kasi nga checkpoint man sir. Abin ako kuan ra na, sir. Ba mga trip na nag-ayuda. Check na kami sir. Ula ko side meron. Unsa man ni sir nga? Unsa man imong istad tambutso ni sir? Dilay, Dili sir. gubana. Kamo, kamo lagi ni sir. Ha? Ana dyan na. No license. Nyaway di. Kuan na Walay side meron. tambutso. Way side meron. Why side mirror? Walay kuan. Ganun dito, tapanudo. Apoy makina. Sige, sir. Embargo na lang ni sir. Be. Dili man sir. Sige, sir. Asa dito sir. Bo, sige. Nakaw. Yes.